नमस्कार मु रजत। नमस्कार मृत्युंजय। आज आम पहुँचीचु बरुणई पीठरे। बरुणई पीठटी खोर्धा जिले अवस्थित एवं बरुणई पीठ आपण समस्त जानी यार महिमा कौन एवं कौन पर बरुणई पीठ आज प्रसिद्ध ओडिशा रे एवं नेशनल हाईवे 16 रु जातीय राजपथ 16 रु 1-2 किलोमीटर भितर बरुणई पीठ अवस्थित एवं आम बर्तमान अच्छु जो जगह देखिपुंट से बरुणई गेट एवं ता भितर को आम गति करूँ एवं से बरुणई पहाड़ अच्छी एवं आम पछे जो आप देखुं बरुणई पहाड़ से बरुणई माँ बरुणई मंदिर अच्छी एवं से बहुत सारा जिनस अच्छी जोटि कि आमर ओडिशार ऐतिह्य परंपरा लुचिकी अच्छी एवं ताकू आम आज डिस्कवर करूँ एवं बरुणई पीठर महात्म्य कौन एवं कौन पर यह प्रसिद्ध ता विषय आपण मानक आम सूचना देवु। चलन देखिए बरुणई पीठ। बर्तमान पहुँच गलु बरुणई पीठरे। ये बरुणई एवं करुणई दुईटी पीठ अच्छी जहाँ ये पार्श्व अवस्थित एवं किंतु आमर जेहेतु लोकेशन अच्छी आज बरुणई पीठ बुलवार तेणु बरुणई पीठ आज बुलवा एवं आपण मैंने देखिपुंट मो व्यू पछर जो पहाड़ पर्वतर व्यू अच्छी एवं प्रबल घंच अरण्य परिपूर्ण जमी कह जाए कि दूर देखले बहुत सुंदर देखा जाउछि एवं पाखरु मध्य सतरे एई पहाड़टी बहुत सुंदर एवं जो प्राकृतिक गछलता माने वृक्षलतार परिपूर्ण होगी अच्छी एवं आपण जहाँ मो बैकग्राउंड देखिपुंट सतरे बहुत प्रकृतिर सौंदर्य आपड़ जब ये आसबे बरुणई पीठ को आसबे माँ बरुणई दर्शन करने एवं ता सहित आपड़ जदि जंगल गोटे मजा ना चाहते गोटे पर्वतर मजा नापी चाहते गोटे सीनेरी मजा नापी चाहते ताहले यही सब जिनस आपड़ ये पाइपर एवं या पाखे गोटे आम पाखे आप देखिपे बहुत गाड़ी अच्छी एवं बहुत लोक ये अच्छा एवं बुलिया आसी बरुणई पहाड़ बुलिया आसुँच प्रतिदिन 5000 ରୁ 7000 लोक आसती बुलिया माँ को दर्शन करने एवं बरुणई पहाड़ उपर को जाकि तार प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करने पछे देखुं गोटे शहीद स्तंभ अच्छी। शहीद स्तंभ हबार कारण है कि ये शहीद स्तंभटी से जो मैंने इंग्रेज सहित लड़िकी से प्राण बलि देते एवं कह गले जेहेतु खोर्धारे बरुणई पीठ अवस्थित एवं सेतबले खोर्धारे पाइक माने बहुत लड़ाई करथिले इंग्रेज मान सहित पाइक विद्रोह यही जगार ही आरंभ होता एवं से स्मृति गोटे शहीद स्तंभ सरकार तरफ तैयारी करा जायछि। आमे वर्तमान से शहीद स्तंभ पाखे शहीद स्तंभ सरला आम जीवा माँ को दर्शन करने एवं तापर आम पहाड़ चढ़ा। बर्तमान पहुँचलु आमर पूरा टीम सहित बरुणई पीठ जहाँकि शक्तिपीठ एवं रामचंद्र देव पूर्वतन राजा जी थे रामचंद्र देव से तैयारी करथिले बरुणई मंदिर। चलन देखिए बरुणई मंदिर कौन केमती कौन ता भितर एवं यही शक्तिपीठर महात्म्य कौन लोक बुझा जाना एवं तापर आम चढ़ा बरुणई हिल्स तार सौंदर्य उपभोग करवा। जहाँ देखिपुंट पछरे बर्तमान लोक बहुत लोक समागम होती भोजी भोजी कर आसुँच केतबले गोटे फैमिली सहित आसुँच कि बहुत लोक सहित आसुँच आप चाहिए ये भोजी करें ये सब प्रकार सुविधा सुजोग अच्छी पाखरे जो सब दुकान अच्छी से भोजी करने सब सरंजाम रखुंट आपण मैंने आसिले ये भोजी करें पानीर सुविधा बहुत बढ़िया अच्छी लोक मैंने आसी ये भोजी करी खाई आराम से आनंद जाऊँच। जो आम ऊपर आसी पहुँचलु माँ को पीठ पाखापाखि आप देखिपुंट पछरे आ कि ऊपर गले माँ को पीठ एवं पछरे देखुंत आम गोटे पुष्करिणी टाइप अच्छी जो ऊपर गोटे झरणा बही आसी देखा गले जब वर्षा दिन आप आसवे ताले पानी पाइपर
ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ସ୍ନାନ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଠି ସ୍ନାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ମୋ ମତରେ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ପୋଖରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା ପାଣି ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଯାଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଗଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଝରଣା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଅହରହ ଚାଲିଛି, ଝରଣା ପାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଏଇଠି ଝରଣାରେ, ଆପଣ ଝରଣାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରେ ସିଡ଼ି ଅଛି, ଯିବା। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୀଠ, ଏହାର ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ବରୁଣେଇ ହିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ, ବରୁଣେଇ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ପାଖରେ ଜଣେ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମର ଯାନିଯାତ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ କି ବରୁଣେଇରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବରୁଣେଇ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ଏବଂ ସାର୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୁଝିଲେଟି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଠି ରାଜବାଟୀ ପୁରୁଣା ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାର ରଜା ପୁରୀରେ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜବାଟୀ ଥିଲା ଆମର କଟକ ଚାରିବାଟୀ, ବୁଝିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କର ଗାମା ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶବାଦରେ ଆସିକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ ସିଏ ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବା ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ରାଜବାଟୀ କଟକରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଏଠି ଥିଲା, ବୁଝିଠି। ୟାର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିଥିଲେ ରଜା, କାଞ୍ଚି ବିଜୟରେ ତାରାଦେଇ ପୀଠରୁ ଏକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନଦୁର୍ଗା ମା ବରୁଣେଇ। ଆଉ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଇଏରେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାଇକ ସେନାର ଲିଡର ମାନେ ସବୁ ସେନାପତିମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୁଇନ୍ଦା ଖବର ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମାନେ ମେନ୍ ଲିଡର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଧନୁତୀର ଟୋପିଦାର ବନ୍ଧୁକରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହୀ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁକା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଓଳସିଂର ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିନିମୟରେ 1000 ବାଟି ଜମି ଦେବ ବୋଲି ଇଏ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ମୋତେ 1000 ବାଟି ଦେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଶକୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଠି କେଉଁଠି ସେ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାନେ ଇଏ ମାନିନି। ଏଠି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା, ତେଣୁ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବିଲାତରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବେଇମାନି ସରକାର ହେବି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କି ସେମାନେ ପର ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ସେମାନେ ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 999 ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲା ଏବଂ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ନିମକ ହାରାମ ଜାଗିରି।
ବୁଝିଲଟି ତମର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଇକ ସେନା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛୁ ଏଠି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ବେସିକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଭଳି ଲିଡରଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ତ ଥିଲେ ଆମର ମାନେ ରଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ମାନେ ସେମାନେ ହଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ରଜାଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲେ ରାଜଗୁରୁ ପଦ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପାଇକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ ଗୁଇନ୍ଦା ଖବର ଦ୍ୱାରା ଧରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଗଛରେ ପକାଇ ତାକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ବରୁଣେଇ ଆଉ କରୁଣେଇ ପୀଠ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଆମର ଇତିହାସର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚି ରହି ଯେମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲୁ। ୟା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବ୍ରିଟେନର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୋରୁ ମାଂସ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଇଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳିତ ବିରୋଧୀ ହଁ ବା ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ନୂଆ ଏ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ମାନେ କୁ ବତେଇଲେ ଯେ ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଷଣ୍ଢ ବଳି ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଷଣ୍ଢ କାରଣ ବଳିବାର ମା ମୌନ ହେଇକି ରହିଲା ତେଣୁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଆଗୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇପାରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯାହାଫଳରେ କି ପାଇକମାନେ ହାରିଲେ ନହେଲେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ନାକେଦମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇକ ମାନେ ପାଇକ ଇତିହାସ ବା ପାଇକ ପରମ୍ପରା ସତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫୋକସ୍ କରିବୁ ଯାହା ହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ମାରକୀ ହଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଇତିହାସ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କ'ଣ ପାଇକମାନଙ୍କର ଇତିହାସ କ'ଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀ କଳା ଶୈଳୀ ଆମର ଇତିହାସ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେ ଓକିଲ ଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତୁପରା ବୋଲା ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କେବେ ଆତେ ଭୀରୁ ତୋହର ଜନନୀ ପଣ କରିଅଛି କହିବାକୁ କିମ୍ବା ଡରୁ ତୋହର ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷେ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ତାଙ୍କରି ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇତୁ କି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି ତୁମନେ ଭାବିଛୁ ତୋଷାମଦ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତିମାନ ତୋଷାମଦିଆଙ୍କ କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପଥରେ ଧ୍ୟାନ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି ଗଲେ ଟାଣକିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତ ବଢ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁଖେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ମାନେ ଏ କବିତା ହେଉଛି ଉଠ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ କେତେ ଦିନେ ପୂର୍ବ ମହିମା ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ଭାବରେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିବା ବରୁଣେଇ ହିଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବା ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେପଟେ ଝରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଆସ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି ପଛରେ ଧରିଲେ କିଛି ହେବନି। ଲିକୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଜି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ ଲାଗିବନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଚଢ଼ିପାରିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଚଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗୋଡ଼ ଖସି
ଗଲେ ଦୁଲୁକିରି ପଡ଼ିବ ଉମାକାନ୍ତ ଦେଖିକି ଚପଲ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଚପଲ ତଳେ ଅଛି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିରଞ୍ଜନ ଆମର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ହିଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଆଉ ଆମର ରାଜା ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଲିକୁଆ ବି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ୟଙ୍ଗ ବୟ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ରକ୍ତ ଫୁଲ୍ ଗରମ ଅଛି ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ସେମାନେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ତୀଖ ରାସ୍ତା ଶିଉଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶିଉଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ନିରଞ୍ଜନ ଧରିଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଲିକୁଆ ବି ଧରିଛି ତାର ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଉପରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟିଟେ ହେବ ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେଲାଣି କ୍ୟାଲୋରି ଲସ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ ଉପରୁ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଶିଉଳି ଦେଖିକି ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଆମେ ବି ଦହି ସଇଁ ହେଇଗଲୁଣି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହୁତ ତୀଖ ରାସ୍ତା ଶିଉଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ କାରଣ ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଶୀତ ଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନୋ ଇସ୍ୟୁ ହଁ ଗ୍ରିପ୍ ବାଲା ସୁଜ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ପଛରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ଯେତିକି ଗଡ଼ାଣି ବି ସେତିକି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ହଁ ନା ରାଇଟ୍ କୌଣସି ପିଚୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ନା ପଥର ଖାଲି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ହଁ ରାଇଟ୍ ମାଙ୍କଡ଼ା ହଁ ସିମେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତୀଖ ରାସ୍ତା ବାଇକ୍ ବି ଯାଇପାରିବନି ବାକି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଗ୍ରିପ୍ ବାଲା ଚପଲ ଦରକାର ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିନାରୀ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖାହେଲାଣି ଏବଂ ଟୋଟାଲି ଦେହ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଝାଳରେ ଭିଜିଗଲୁଣି ଆମେ ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁଣୁ କେବଳ 2-3 ଜଣ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଉମାକାନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଗୋଟେ ଏମ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବୁ ବରୁଣେଇର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବୁ କାହିଁକି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ଇତିହାସ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଇତିହାସ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅତି କମରେ ଆମେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆମେ ତାର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏ କଥାରେ ଅଛି ଇଂରେଜ ସବୁଆଡ଼େ ଜୟ କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନାକେଦମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧନ୍ୟ ତମେ ପାଇକ ତମ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଭଳି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ ରହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସବୁ ଶିଖେଇଛ ତମକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କହୁଛେ ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିରଞ୍ଜନ କହିବା ହିସାବରେ 70% ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ ଗାଇଡ଼ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରି ସିଏ କହିବା କଥା କି 70% ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା 30% ରାସ୍ତା 30% ରାସ୍ତା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁଳ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ଦେଖିବା କଥା ଜାଗା ବୁଲିବା କଥା ତ ଟିକେ ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ନେଚର ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକା କେବେ ଆସନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଟିମ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ପାହାଡ଼ରେ ତାର ପ୍ରଚୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଛରୁ ଡାକି ସାରିଲେଣି ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଉମାକାନ୍ତ ରେଡ଼ି ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ସରିଲା ବାକି ରହିଲାଣି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲୁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେହ ସାରା ଝାଳ ଟୋଟାଲି ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର ବାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ହେବ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ମିଳିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଲିକୁଆକୁ ବାଡ଼ି ମିଳିଲା ନା ରାଜାକୁ ମିଳିଲା କାହାକୁ ବାଡ଼ି ଲିକୁଆ ହାତରେ ବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ
ଆଗରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଧରିନିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତଳେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ବାଦଲ ହିଁ ବାଦଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ ଉପରେ ଅଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତଳେ ବାଦଲ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ ଉପରେ निश्चित भाव में परिवेश बहुत ठंडा अच्छी किंतु जेहेतु गोटे तीख रास्ता को आम अतिक्रम करके आसचु निश्चित भाव में बॉडी स्वेटनिंग हम और झाड़ब बर्तमान जीवा जंगल रास्ता देखो कौ भाया जंगल रास्ता निरंजन बर्तमान आमको जंगल रास्ता नहीं जीव आ तो किसी बाट ना उपाय ना टार्गेट अचीव करार अच्छे आज आगे माड़गला निरंजन चलो रेडी मंगा दास चलो 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 वाओ बियर गिल्स सांगे गला भाया लगुच मैंने डिस्कवरी नाइट जियो वाइल्ड देखला भाया लगुच जमती गोटे जंगल भितर आम अच्छु और जंगल अतिक्रम करूँ डेस्टिनेशन में पहुँचू चलो देखा कि भाव जंगल अच्छी आम टीम आगे माड़ी चली आपन जहाँ देखिपुर बहुत घंच जंगल जंगल भितर आम पशिकी जाऊँ एवं धान गछ भली गछ गुड़िक अच्छी जार पत्र निश्चित भाव में आपण शरीर को काटबारे सहायक हेब एवं निश्चित भाव में मु आशा करुँच माने मोर विश्वास जो आम पहाड़ चढ़ी सारू निश्चित भाव में देह हाथ कुंडे हबार चांसेस बहुत अच्छी तेणु घर गला पर भल से गाधे पड़ो उमाकांत कौन रास्ता ठीक अच्छे तो पूरा जंगल मनोज थर जाइए शिखरचंडी जंगल भितर सकाल सकाल अति मनोरम दृश्य प्रकृति मध्य जानी कि जो मैंने पहाड़ उपर आसवे चढ़ाई मनुष्यर केते कौन आवश्यकता पड़े मनुष्यर केते कौन आवश्यक पड़ो जा उमाकांत कहले बसिया जगह अच्छी रेस्ट करने एत दूर अतिक्रम करले जड़े ना कहीं ना कहीं अत्यंत क्लांत हो निश्चित हालिया अनुभव कर तो प्रकृति आमको देती बसिया किसी छोटिया सहायतार हाथ बढ़े आम बर्तमान 2 जन पाखापाखि सांगे अच्छु हाउ बाकी 3 जन माड़गले आमर अंगरक्षक माड़गले आम गाइड भी माड़गले किंतु जेहेतु चर्बी अधिक आम देह आम बर्तमान निश्चित भाव में रेस्ट करूँ तापर जाए ऊपर जीव उमाकांत माड़ी चलते घंच अरण्य भितर सिंगल वे रोड जदि किए आपन क्रॉस करुच्ची ताहले निश्चित भाव में आपड़ साइड देवे एवं जगह जगह बसियापाई खटी करने संपूर्ण सुविधा सुजोग अच्छी जमीक आम गाइड हूँ आमर सेफ्टी 2 जन राजा और लिकु अलरेडी से भी क्लांत मेटाऊँच बर्तमान आम 80% आसी क्रॉस कलुणु यहाँ गोटे लैंड ये आम बस खटी कर गपी पार खाई पार ना कौन राजा कौन कर जगह बरकोली गछ बहुत जिनस देखा मिला गोटे भल जिनस बरकोली गछ किंतु वर्तमान जो सीजन ना बरकोलीर से बरकोली मजा नहीं पार्नु किंतु बहुत कोली गछ भितर अच्छी घंच अरण्य जहाँ हो प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण जहाँ आप देखिपुंट टोटली एंटायर जंगल छोटिया पाद चला रास्ताटी अच्छी एवं ता भितर आम मैंने किंतु गोटे जिन हूँ कौन जो आम पहुँचलु गोटे शिखर रे गोटे पाद देश कहले चले गोटे मैंने रेस्ट करिया जगह पहाड़ उपरे किंतु जिनस हूँ लोक मैंने आसुचंती बुलुचंती भरपूर सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्यर भरपूर मजा नौचंती किंतु ता भितर से जो कुगुण गुड़ा रही जाइए से छाड़ी पारना जमती कि आपण मैंने देखी पारुथिबे आ भितर बहुत पानी बोतल पड़ी डब्बा पड़ी एवं जरी पॉलिथिन गुड़ा पड़ी जोटा आम बसीचे से ही जगह एमती सब अलिया करिकी गले प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हबार
चांसेस बहुत थाए एवं लोक मैंने जो जहाँ भाविकी से आसुंच कि गोटे भल प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करेंगे से मन कि गुणा अधिक जहाँ भी हेले किसी घृणा भाव आसीज तेणु समस्त अनुरोध आम ब्लॉग माध्यम आपण मानक अनुरोध करूँ जेकोसी भी आपड़ जगह जाऊँच कौन टूरिस्ट प्लेस जाऊँच कौन नेचुरल सिनारियो जगह जाऊँच से जगह अलिया करूँ आप जेकोसी भी पानी बोतल प्लास्टिक पॉलिथिन जहाँ भी नहीं जाऊँच आप पाखर निज पाखर क्यारी करूँ एवं तले जा डस्टबिन रे ताक पकातु थका मेंटिला परे जो आम पहुँची गोटे जगार थका मेंटेलु बा किसी समय विश्राम नहीं तापर यही जगार दीट रास्ता पड़ जाऊँ पछपटे आपड़ जो देखिए लैंडमार्क हो बरकोली गछ बरकोली गछ संलग्न पाखरे गोटे रास्ता पड़ी सेटा अच्छी आपणकर टावर को रास्ता जदि अपोजिट रास्ता आप जाऊँच माँ सीता माँ कुंड जोटा अच्छी सीता कुंड जोटा आम कहे आम बर्तमान सीता कुंड को बर्तमान अग्रसर करूँ बा जीवु तेणु सीता कुंड आसला पुणी टावर को जीवार आमर माने टावर को जीवाई आम चेष्टा करूँ जदि निजर हालत ठीक थाए निश्चित भाव में टावर पाखु जीवु आप टावर देखू बर्तमान किंतु सीताकुंड जीवा कारण आम ऐतिह्य परंपरा से जगार लुचिकी अच्छी ता विषय आपको आम कहूँ कौन अच्छी से सीताकुंड राइट साइड जीवा ना बरकोली गछ जो अच्छी बरकोली गचर अपोजिट साइड जहाँ आमर गाइड आमको इंस्ट्रक्शन देले कि नाई सार प्रथम आपण सीताकुंड चलतु गोटे बहुत भल सिनेरी अच्छी से बसवा आम जहाँ आमर छोट पार्टी किटी पार्टी करार अच्छी करवा तापर एनर्जी नहीं कि पुणी जावा आम टावर पाखु जावा बीएसएफ टावर कहते देखा जाओ बीएसएफ टावर किसी कार टावर जना पड़ो नेटवर्क किंतु आसबनी पहाड़ उपर नेटवर्क जमा नहीं टिके जियो टावर आसुच्ची बाकी अलग कौन टावर भी आसुनी से प्रति ध्यान देवे नेटवर्क प्रति जदि वायरलेस कनेक्शन किसी अच्छी तार वायरलेस कनेक्शन नहीं आसतु पूरा नई की जावाक पड़ो ओ माय गॉड रियली इट्स अ ट्रेमेंडस विजिट आप देखि पारुथिबे बहुत रास्ता बहुत छोट रास्ता टी एवं जहाँ भितर आम नई नई की जाऊँ आगे उमाकांत सभा पछरे मु अच्छी आमर 2-3 जन आगे माड़ी गले सीता माँ को निश्चित भाव में सीताकुंड आम दर्शन करूँ माँ आशीर्वाद नबू एवं आगामी ब्लॉग गुड़िक केमती भल हम एवं आपण मान पाखरे आम ये जिनिस किपरि भाव में पहुँचे पारू से प्रति माँ पाखर आशीर्वाद भिक्षा करूँ जहाँ आपण को कहूलु जदि आप आसुँच ताहले एका केबे भी आसबेनी निश्चित भाव में टीम को लेकिन आसबे गड़ी आसले ना कि रास्ता भगवान प्रकृतिर की रूप एत सौंदर्यपूर्ण प्रकृति ता भीतर प्रकृति को उपभोग कराया किसी तो कष्ट कराया पड़े कथार अच्छी किसी पाइबा किसी हरैया पड़ो पछपटे देखिपुर जो टावर कथा कहते पहाड़ पचर जो मुंडियाटा अच्छी से टावर अच्छी अतिक्रम करूँ और गोटे भल कथा हूँ आपन जो पूर्व ब्लॉगिंग आम देखु कि धौली पाखरे जो दया नदी बही जाइए एवं एथर दया नदी में प्रबल पानी आसला बन्या होता लोक मानकर बहुत धन जीवन नष्ट होता या पछरे दया नदी अच्छी यही बाट देकी जाइए जहाँ कैमेरा रे आपन ठीक से विजुअलाइज करें किंतु एवटू ठिया हेले दया नदीर टोटाली दया नदी जहाँ कौ बाटे प्रवाहित होती दया नदी एवं केते पानी वर्तमान जो देखिए आप भीतर पानी अच्छी जहाँ देखिपुर एक्चुअली सीनारी देखा होनी आम आपको फोटो माध्यम रे कैमेरा रे फोटो उठे जूम करी आम देखे पारू बहुत डिफिकल्टी भीतर आम चली पुणी आसला गली रास्ता समझते नई चल मत जमी लगुच मु डिस्कवरी चैनल कौन गोटे शूटिंग करुँची मैन वर्सेस वाइल्ड अच्छा ओ माय गॉड आम सब कथा होचे कोरापुट देवमाली कोरापुटर पार्वत्य अंचल मयूरभंजर पार्वत्य अंचल किंतु मु कहि आप निश्चित भाव में पार्वत्य अंचल जब बुलाया आप बहुत इंटरेस्ट अच्छा निश्चित भाव में प्रथम आप स्टार्ट करूँ
निश्चित भाव में आपण स्टार्ट करंतु बरुणेई पहाड़ निश्चित भाव में बैक साइड व्यू इज नो डाउट इट्स वेरी ऑसम। ओह जय श्री राम जय श्री राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आमे तो जय बजरंग बली। वर्तमान पुणी पहाड़ ऊपर को अग्रसर कच्चा रास्ता निश्चित भाव में ये कौन ना अच्छी आपणकर सीमेंट निर्मित कौन रास्ता बा ना अच्छी कौन माकड़ा पत्थर निर्मित रास्ता टोटाली नेचुरल पहाड़ एवं पानी झरिकी जहाँ जमती जाइए से हिसाब से आम जाऊँ आपण मैंने भी देखी पार्टी कथा कहवा हिसाब से आसाम टी गार्डन भाई लगुच अंचल जदि ये आमको आहरी टी चाष होता टी मिलता आम 2-4टा पत्र छिंडे नियंतु निश्चित भाव में पहाड़ उपर बसिकी चाह टे कर टोटाल साज्य सरंजाम धरिकी आसीचु जानी जो आम आसी पहुँचबू पहाड़ उपर निश्चित भाव में भोक लगे तेणु आगुरी खाद्यपेय धरिकी आसचु एनर्जी भी रहिले आउ गोटे पछ देखा से टावर वाला पहाड़ को आम क्रॉस करूँ आज गोटे दिन पूरा बरुणेई आपण को दर्शन करे बरुणेई पहाड़ दर्शन कराइबू जहाँ आपण देखिपुंट उमाकांत प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण कि आम सब धई सई गले ना कि बहुत सुंदर आम गाइड आम बॉडी गार्ड मैंने ऑल आर रेडी बाड़ी फाड़ी धरती बाघ मारे आधे तलू जो देखिए ना निरंजन कहवा हिसाब से टी गार्डन भाई देखा सतरे टी गार्डन भाई देखा किंतु आम सरकार जब आप टिके ध्यान दिंते ना गोटे बढ़िया पाराक्लाइंब गोटे बढ़िया सौंदर्यपूर्ण जगह मिल जाता लोक मैंने आराम से आसते पाराक्लाइंब भी करें आम बर्तमान जाऊँ सीताकुंड आड़ को जहाँ आप देखु रास्ता केते उच्चा उच्चा दी साइड रे घास होती जदि यही एरिया आपड़ जब अलग कौन कंट्री था सपोज आप भावतु यूएसए गोटे जगह से नंडा पहाड़ को मतलब गोटे तीर्थस्थान गोटे टूरिज्म स्पॉट रे कन्वर्ट कर दौरान किंतु आम ये दुखर विषय एत बहुत बढ़िया सिनारियो थी आम से पार्नु चलो देखिए आगे आहरी कौन अच्छी भल भल जगह आपण सेतिक आपको देखी तले देखुं दया नदी अच्छी पाखरे भरपूर जंगल पहाड़ तले एवं कह गला आम बर्तमान बादल जो हाइट अच्छी से हाइट अच्छु नेचर पूरा ठंडा कूल कूल लगुच बहुत प्रकार एंजॉय आम कर जगह समस्ते सेल्फी नबार व्यस्त कारण से सौंदर्य अच्छी ए जगार बर्तमान आम पहाड़ उपरू पुणी तलू को जाऊँ सीताकुंड निश्चित भाव में तले अच्छी तो ये निज निजर फोटो नबार व्यस्त कारण से सौंदर्यपूर्ण जगह एवं निश्चित भाव में आम क्लांत तो हो आसुचु सीताकुंड देखापी आप संपूर्ण एनर्जी अच्छी ना कौन एनर्जी रखी हाउ द जोश तेणु समस्त एनर्जी भरपूर अच्छी बर्तमान आम तलू को जीवु सीताकुंड तले अच्छी पहाड़ उपर चढ़िलु पुणी गोटे जगह लैंड कलु पुणी उपर चढ़लु पुणी गोटे जगह लैंड कलु पुणी बर्तमान आम डाउनवर्ड पोजिशन में जाऊँ आपने देखिपे कि घंच जंगल तेल आसी पहुँचलु सीताकुंड पाखे पचर अच्छे सीताकुंड भाई आमर दी जन आसचंती बालुगाँ अंचल आसचंती एवं भाई तांकर डांसिंग वीडियो वगैरह सब शूट करती से आसचंती डांस वांस करे बोली सांगे बोधे तांको गेटअप लगुच कोरियोग्राफर मे भी यही आज आमर रजत द एक्सप्लोरर चैनल रे भाई आसी पहुँचले भाई ना कौन मुना विश्व विश्व रमाकांत दी जनकर यूट्यूब चैनल अच्छी आम एमती कथबार्ता जना पड़ा कि ना यूट्यूब चैनल अच्छी सी पचारे कौन डांस करते डांस गोटे चैनल अच्छी डासिंग बॉय ओ माय गॉड सतरे भाई भी जना पड़े डांसिंग हाँ निश्चित होगा प्रमोशन रजत द एक्सप्लोरर रजत महांती सर्च कले भी आसो रजत एक्सप्लोरर बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाउछंती
जाकि यथाशीघ्र जाकि लाइक करंतु शेयर करंतु ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू वेरी मच सीताकुंड भितर उमाकांत पानी रो परीक्षा करूचंती कथार अच्छी जेहेतु इठी 5 फुट कि 6 फुट खाल इठी अच्छी आपण मान जदि केतबेले आसीबे इठी गाधेई पारिबे किंतु पानी जेहेतु स्टॉक हेकि रहूची ए जगह रे गाधेइबा सेतिकी ठीक हबनी देखुचंती तेणु कथार अच्छी कि रामायण समय रे एठी जेतबेले सीता एई बाट दे जाइथिले सेतबेले एठी स्नान शौच हेइथिले एवं जहाँ इतिहास रे वर्णित जहाँ पहाड़ इतिहास कहूँ एवं तलू आम जा पंचु पांडव मैं केते खाल अच्छी ये 3 फुट गभीर अछि आ तार भीतर को गुंफा टाइप जो अछि ता तो अनुमान करी होउनी बहुत गुंफा समस्त कहउछन्ते आ भीतर गुंफा अछि गोटे ऐतिहासिक गुंफा पौराणिक गुंफा हॉरिजॉन्टली गभीर अछि तो वर्टिकली तो देखुछन्ती आपण 3 फुट होबो भितर गुंफा अच्छे समस्त कहते किए कहे भितर मुनि ऋषि रोचंती तेणु सत्य सत्य आम जाणिनु किंतु जहाँ आम शुणुचु आपण मान सम्मुखें आम उपस्थापना करुचु देखिपे उमाकांत जो ठिया पछपटे रास्ता अच्छी कौन पंचु पांडव और कौन गुंफा को रास्ता अच्छी सीताकुंड रामायण वर्णित सीताकुंड आग को आम देखा महाभारत वर्णित पंचु पांडव मूर्ति अच्छा पंचु पांडव मूर्ति तले अच्छी ना कि पंचु पांडव मूर्ति देखिए किंतु 2 रास्ता जो तीख रास्ता अच्छी आ गोटे रास्ता से जाऊँगी सी गोटे रास्ता अच्छी आम तो से स्लोप रास्ता जा केबे भी तीखा माने गोटे सडन जो डेप्थ अच्छी रास्ता से रास्ता जानी कारण केतबेले भी एक्सीडेंट घटी पारे चांस अच्छी तेणु सबु जगह सेफ्टी को निश्चित भाव में आपणेबा निरापत्ता ही निरापद निश्चित भाव में तीख रास्ता तथापि पंचु पांडव को देखा इच्छा वाओ वर्तमान पहुँच गलु गुंफा रे निश्चित भाव में देवादेवी अछंती एवं बहुत कष्ट अतिक्रम कलु आपण देखिपे ये हूँ से पंचु पांडव को गुफा ये भगवान भी अच्छा पूजा पाँच एवं कह गले साधु सन्थ रोचंती बहुत पुरातन कह गले पाखापाखि महाभारत समय ये गुंफा जितेबाला महाभारत होता है कह गले पंचु पांडव आसी जगार आश्रय नहीं लुचिकी थे सतरे देखा ये जो घंच अरण्य भितर आम जहाँ अतिक्रम कर आसिलु आपण जहाँ देखी सारे ये कौन नेटवर्क तो छाड़ी दिंतु आपको सैटेलाइट भी खोजी पाइबनी से बोधहुए पंचु पांडव मैंने आसी जगार थे बहुत पुरातन गुंफा गुंफार जहाँ आप मो पछर देखिपुं पूरा संपूर्ण गुंफाटी को एवं आम आसी जगार आश्रय नहींचु बहुत थकी जाइचु तापरे इटु कि समय रेस्ट नेला परे तापरे पुणी बाहरी सेपट टावर पाखु जीवु बहु परिमाण बुलाबुली परे पंचु पांडव गुंफा पुणी आम ऊपर आसिलु तापरे एनर्जी ड्रिंक्स कौनटा चार्ज चेयर चेयर कर सब तापरे केबे बेटा ना ना ये पीदबा ये अंशटा पड़ जाऊ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हली जाइए चलो किसी असुविधा ना किसी असुविधा ना हाँ तू हल्का खोलुन तेणु टिके शोष मेटेवा कोल्ड ड्रिंक्स पीकी फ्लेवरटा भल अछि हाँ फ्लेवरटा भल अच्छे लिचु गोली ठीक से देखा लिचु हेडा कोन कोन जेली टाइप रा हाँ चेरी चेरी टाइप रा जस्ट जेली चॉकलेट जेली चॉकलेट धन्यवाद निरंजन थम्स अप रो गोटे चार्ज वाला ड्रिंक्स देथिबारु बर्तमान पुणी चार्ज है पुणी टावर चढ़ू टावर देखू टोटाल चारिपटा पृथ्वी आमको केमी देखा गोल देखा ना समतल देखा ना कि देखा जाऊनी देखिया तापरे बर्तमान चार्ज सरला पर टिके खियापिया व्यवस्था अच्छी खाईदे
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ପାଣି ରଖିଥାଅ, ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଳିବ ନହେଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଗ ଇଏ ସରିଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥକିଗଲା ପରେ ଆଣିଥିବା ଖାଇବା ଜିନିଷ ବ୍ରେଡ୍, ଜେଲି, ମିଠା ଯାହା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ, ଆଉ ରାଜା ଆଣିଛି କଦଳୀ, କଦଳୀଟେ ଖାଇଦେବା, ଭରପୁର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ତ ଖୋଲାଖୋଲି କରିସାରିଲଣି, ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି କି? କଦଳୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଯାହା ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ଏଇଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମାକାନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସେଟିଂ ଦେଖିବାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ କଦଳୀ ବି ଖାଉ। କଦଳୀ ଖାଇବାର ମଜା ଧରିକି ଯୋଉ ଆଇଥିଲୁ କଷ୍ଟରେ ବୋହିକିନା, ତା ମଜା ଅଲଗା। ଏଠି ଯଦି ଥାଆନ୍ତା କଦଳୀ ଗଛ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନ ଥକି ଯାଇଛୁ, ଜୋସ୍ରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲତ ଖରାପ। ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ତୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ କଦଳୀ ଖାଇ ଚାଲୁଛୁ। ଯୋଉ ମଜା କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ମୁଁ କହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବା, କୋରାପୁଟ ଯିବା, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଏତେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ନା କ'ଣ? କଣ କହୁନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଆଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ମାଙ୍କଡ଼ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ କି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦିଅ। ଏସବୁ ଜରି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ଅଳିଆ କରିବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ କୌଣସି ଅଳିଆ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ହିଁ ପକେଇବୁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ସଫା ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, କାରଣ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଅଦିନିଆ ଖରା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇକି ଯିବୁନୁ, ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ହଁ ସରି, ସବୁ ତଳକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇବୁ। ଆଉ ପକେଇଲା ବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ। କଲ୍ ଆସୁଛି, କଲ୍ ଲିକୁର ଆସୁଛି, ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଛାଇରେ ବସି ଖାଇବାର ମଜା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏପଟେ ଦୟା ନଦୀ, କରରେ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ରହ ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯାଉଛି ବାଲୁଗାଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଗଲେ କିଛି ବାଟ ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ଅଛି, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ରହ ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ମଜା, ରୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍। ଗଲା ମାମୁଁ, ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବ। ବରୁଣେଇ ପରେ ଆଗକୁ ପାଠ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କାଲି ଆମ ମାମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଧଉଳି, ଧଉଳି ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ। ମିଠା ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତୀକ ରସଗୋଲା, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର କିଛି ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେବେଠୁ ରଥଯାତ୍ରା ସେବେଠୁ ରସଗୋଲା।
ମୁଁ ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆର୍ମି ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସିନେରୀ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦେହସୁଆ ହେଇଯିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି କହିବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଏ ଜାଗାରେ। ଖାଇବା ଶେଷ ହେଲା, ସବୁ ଜରି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ କର, ତାକୁ ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ିବା। ଏଇ ଜାଗା ରଖିଛ କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ମାନେ ଘୋର ଅଭାବ ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ପାଣି ନଥିଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଶୋଷ ଏବଂ ପାଣିକି ବୋଟଲ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ବୋଟଲକୁ ବାଡ଼େଇକି ଝାଡ଼ିକି ପିଇବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଏହା ହିଁ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା। ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ଯାହା ଆମେ ପିଉଛେ ତାକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ତାକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିକି ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କାମରେ ଲାଗେ ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ନହେଲେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇପାରେ 70% ଜଳ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ସେଥିରୁ 30% ବୋଧେ 1/3 ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ପାନୀୟ ଜଳ, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣି ପାଣି ଯେଉଁଟା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେତିକି ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି କି ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ପାନୀୟ ଜଳ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପାଣିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟାୱାର। ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଟାୱାର, ତାପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ବରୁଣେଇର ଏବଂ ତାପରେ ସରିବ ଆମର ଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ। ଆମେ ଯାହା ଖାଇଲୁ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇବୁ। ଜରି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବା ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସବୁ କିଛି କରେ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କିଛି କରନ୍ତିନି, ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ସବୁ କିଛି। ପ୍ରକୃତି ତାର ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ବା ନେଚର ତାର ନିଜର ନେଚରକୁ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରେ। ନା ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ନା କେହି କିଛି କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବନେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ହାତରେ। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ମା ହିଁ ତାର ସବୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ହିଁ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ ଆମେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଜାଗାରୁ। ଟିଫିନ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ସେଇ ନଈକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉମାକାନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଜ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏପଟେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ନଈକି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି କେମିତି ନଈକି ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଆମେ ତ ଏତେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛେ, ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅପରେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ
आज से माने पूज्य ना कौन उमाकांत तुमको केमती लगुच गली गाड़ी जाऊ के कष्ट भाविल से मैंने कौन केमती जाऊे केमती कौन करुवे से हाथ में 20-30 किलो ओजन धरिकी प्रचुर झाड़ सेपटे सीताकुंड पंचुपांडव देखी आसिलु एवं जो जगार आम जाइलु आपण को देखु जो सीताकुंड जाइलु जो डाण पटे जाइलु सीताकुंड एवं से ही छकरू से ही बरकोली गछ तले बस आमर लोकल भाईना जड़े से माने बहुत भल भल कथा कहते एवं आमको टोटाली गाइड टाइप रो सब परामर्श दौरान कौटी जीव कौटी नाई तापर एवठू ठीक बरकोली गछ पाखु बाँ हाथी पड़ी से जो टावर है बोधे बीएसएफ टावर कि कौन से कही पार्नु बट से आर्मी बीएसएफ रो तेणु सेठी आम जाऊँ ठीक बरकोली गचर बाँ पटू बीएसएफ रो सिग्नाल अच्छी जो टावर अच्छी ताकू देखार बहुत इच्छा आम समस्त भर इच्छा उद्दीपना भरी रही से जगटा टॉप ऑफ द हिल माने बरुणेई पहाड़ पूरा ऊपर अच्छी ताकू देखा एवं केमी रास्ता आज इठी कह गले आम कि मात्रा आम सीधा जाइलु नईकी जाइलु जो सीताकुंड पाक जाइलु किंतु एठी भाई ना कहवा हिसाब से नई नई जीव और गछ तले जावाक पड़ो छाई जावाक पड़ो ताल देखा केते डिफिकल्टीज आ केते इजिली आम मूव करूँ से बीएसएफ टावर गति मेंबर्स चली एवं देखु केते सावधान सहित आमको जावाक पड़ुची एवं सतरे निश्चित भाव नईकी जावाक पड़ो एवं बहुत गली कंदी देखिए आमको पार उतार करा पड़ो आप देखुं तार लगी जाऊँची एवं जगारू बाहर भी एते सहज नुहे गले बहुत कष्ट नाई कि केवल कंटा गछ जुआड़े जी कंटे गछ तेणु जो मैंने भी आसुंच टावर पाक जावाई निश्चित देखी जाए जी केबे भी हाफ सार्ट पिंधि आसबनी कुंडे हम बहुत नईक आसला थका मिटा कथा उमाकांत कौन कह समय बहुत बाटा अतिक्रम कला टुवर्ड्स आवर बीएसएफ टावर एठी आम किसी विश्राम नेलु कहीं बहुत क्लांत लगिला तो बसी पड़लु टिके पानी सरे देछटी पानी नहीं देखिया डल विकल बर्तमान हेलुनी समस्त को कहू जे भी आसुचंदी पानी सफिशिएंट नहीं आसबे 10 लीटर टांकी निश्चित भाव जनका गोटे गोटे बोतल धरि आसीबे जनका 2 लीटर बोतल धरि आसीबे सेति की मध्य कोई तो शॉर्टेज पड़ी पारे अकॉर्डिंग टू यू हैव टू ब्रिंग विथ योर पॉकेट अफोर्ड करियो जति आपण ना कोन पॉकेट अफोर्ड पाई जगह संपूर्ण भाव ठीक अछि कि असुविधा ना आपण को कौन सी बेसी खर्च करिया पड़ो सेमती किसी ना बाकी आपणकर केते हिम्मत अच्छी केते पेशेंस अच्छी तार परीक्षा एड करा दिन केते आपण माने दिन केते पानी पिउछंती एठी जणा पड़ी पारे एठी जणा पड़ी जो राइट पानी संपूर्ण दिन को मु लीटर भी पानी पिउनी ताले एठी आपण 10 लीटर अधिक पानी पी पारिबे बहुत कष्ट व्यवधान पर आसी बर्तमान आम अपोजिट पहाड़ जोटा बीएसएफ कैंप जो जो टावरटा है ता पाखे पहुँचीचु किंतु पछर जो व्यू आप देखुं आईआईटी भुवनेश्वर नाइजर भली अनेक शिक्षा अनुष्ठान मान अच्छी जार टोटाली कह गले टॉप व्यू आम देखिपुँ आपड़ आउ जिन देखू जिते जो जगार आम थिलु से जो पहाड़टी आप पछपट देखुं से पहाड़ पछरे एवं आम समस्त मेंबर आसी आम टॉप ऑफ द हिल पहुँची जाइचु एवं टोटाली क्लाउडी एंड वी आर फीलिंग वेरी कूल वेदर हियर ठंडा पवन खरार धास थिले भी जते कि अक्लांत परिश्रम करी झाड़ भुई आम आसी टॉप ऑफ द अपोजिट पार्ट ऑफ द बरुणेई हिल पहुँचलु से जगार महात्म्य बोधुए या
कि आम जो क्लाउड देखु तले ठिया कि मेघुआ बादल उठाऊँच बोध हुए यही जो धुआं धुआं देखा यही मेघ जो एकत्रित हो जाए बादल जो एकत्रित हो जाए मेघरे परिणत हो आम धरा पृष्ठ को पानी जगाऊँ बोधे मोर आशा विश्वास निश्चित भाव में आम बादल ऊपर अच्छे ग्राउंड लेवल मिनिमम 5 ରୁ 10 किलोमीटर कहवा गले ट्रपोस्फियर पाखे आम पहुँचीजे जेहेतु भल ठंडा पवन दौची ऑक्सीजन टेंशन नहीं आपण आसिले निश्चित भाव में फ्रेश एयर पाइपर वर्तमान निरंजन पताका लगे तलू आसी जा हूँ बहुत गर्व एवं आम गर्वित अनुभव करुचु जे आम आज बरुणेई पहाड़ भली आम खोर्धार गोटे सर्वोच्च उच्चतम पहाड़ उपरे आम आज तिरंगा उड़े पार्लु ताठू बड़ गर्व किसी न पारे एवं संकल्पबद्ध जोटी जीवु प्राय जगह देखिकी भल जगह देखी जो आम तिरंगार सम्मान रही तिरंगा उड़ेबू भारत माता के भारत माता के वंदे 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 फाइनली टावर पाखे पहुँची गलु डेस्टिनेशन कंप्लीट एवं धन्यवाद देवी आमर पिला मानू टावर उपर पहुँची तिरंगा उड़ेले एवं समस्त मो साथ आसते समस्त मेंबर मानू उमाकांत निरंजन राजा लिक्कू लिक्कू बर्तमान आमर आगे थिला तेणु बहुत थकी जाइए टावर उपर पहुँची तिरंगा उड़े आमर तिरंगा ध्वजा फरफर उड़ुची एवं से आम समस्ते गर्वित आम ये आसी सेकेंड ब्लॉग रे आज आपण मान समस्त कहूँ जो जगह पहुँचबू से जगार गोटे गोटे तिरंगा उड़ेबू एवं आम देशर प्रतीक को समस्त सामने रखिबू भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर्वोच्च स्थान में पहुँची गलु वर्तमान माँ बरुणेई आशीर्वाद रु सुरुखुर पहुँचलु एवं माँ को आशीर्वाद भिक्षा करुचु जमी भल भाव में जाकि आम पुणी निज घरे पहुँचबू एवं आज ब्लॉगिंग रजत एक्सप्लोरर रे आपण देखिए निश्चित भाव में आम लिंक शेयर करूँ आपण पाखे पहुँचब आपण मैंने जदि आपण मानक बरुणेईर यही ऐतिह्य परंपरा भल लगी निश्चित भाव में शेयर करेंगे आम वीडियो को एवं चैनल को शेयर करेंगे लाइक करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे जेपरी आमर ऐतिह्य परंपरा समस्त पाखे पहुँचब एवं आम ओडिया रूप में गर्वित मन करवा गर्व अनुभव करवा तार काम आपण मानकर आम केवल माध्यम आपण मान पाखे आमर ऐतिह्य परंपरा व संस्कृति को पहुँचापी आम चेष्टा करूँ ता परवर्ती काम आपणकर रहिलु नमस्कार जय जय माँ बरुणेई जय जगन्नाथ।